Excellence versus resourcefulness. Good luck, both teams. Shout out! Shout out! Pong! Di man live, video naman eh. Let's Live guys, kay video na ni. Kay live, may hasingan. ready to rumble. The fighting for third. Excellence versus resourcefulness. Our orange team on green team. First fives. Green team, Galila, number 30. Jumbo. Yes, good for two. Julia. Hidungtong ang bola. Nalitag kapasan. Ipasa ni Mationg. Mationg na isa of press. Wala na shot. Na-rebound ni Mark. Nalitag kapasan si Mark. Ipasa siya ng brother Anthony. Didokdok ang bola. Nalitag kapasan. Ipasa kontra. O didokdok kontra. Ni Anthony Carmalon. Good for two. Jail under the Nitsa. Yes. Good for two. Jurel. Anthony. Ang nagawa sa bola. Ipasa ni number 11. Pasto na Anthony. Oras 4. Anthony idok-dok. Nitira. Yes. Mayong makatira ni Anthony. Dumi ang nagdaan sa bola ng paspas ng itagapasan din. So, oh yes! A court-to-court play by Jonel. Anthony, ang nagdaan sa bola, gidok-dok ang bola ng itagapasahan. Gibasa sa igsoon niya si Mark. Naipika pa ni Jonel. Jonel lang pamagali. Drazen. Wala na naman ni Carmelon. Nagkuha ni Smart right. Dahil pass ko na blind today. Nakuha sa green. Nibirit. So, Tunay tuwa. Drazen. Di pasa ni Smart. Meet sa si Rango. Asag lang yata eh. Arang mo na yan. First personal foul, Arango. Rango rin ko ito. Team foul 1. Galila nakaw sa bola. Di pasa ni Junel. Junel, idok-dok ang bola. Exactly 3 minutes. Ni pasa la number 25 ni Sa wala siya trabaho ni Anthony nagaling si Anthony nang itatapasahan wala na kasahan so na lang natapik ang bola ni Junel na out si Junel. Dos 45 Oras. Si Anthony karon ang gawa sa bola nang itatapasahan ipasa sa number Escobedo nakuha Mationg ipasa ni Junel lang mabadali si Junel nang itatapasahan wala na kapasahan. Ipasa na Escobedo Anthony drive ang masyad nakuha ni Junel di foul ni Arango first personal foul Arango number 11 Second personal foul, Arango. second personal foul two teams foul resourcefulness our orange team Carmalon Belondo ang nagdasa ko lang ito yung ipasa ni Junel ni Itza si Junel wala shot nakataon niya po ni Junel nag-drive Itza wala shot ang bola si Mark nang Itza karong basahin idok-dok ang bola nagdok-dok Oras, exactly 2 minutes. ni Itza si Mark wala shot nakuha ni Mationg ito Belondo nagmadali si Belondo nakapit ang bola nakuha pa rin ni Belondo nakabuhi na sa bola murang nagdunin ni Mantiga si Belondo damo kayo bola yes good for to number 25 Dos 40. A 1:40 Oras. Mark gipas lompas ni Mark ni drive
Wala mapungit. Ang tira ko ni Mark. Basic rin. Good for 2. Simple ngayon. Bilundo ang handa sa mula. Ang idol ni Galela. 1 minute and 20 seconds ang nabiling oras. Aranggo karon ang nagawa sa mula. Gihatag ni Ismar. Ismar na yung tagabasahan. Dok-dok ng mula. Ni drive si Ismar. Dozen, wama siya. Nakuha ni Mationg. Mationg, nagdaling si Mationg pagka sa mula. Nangitang kabasahan. Yung ikontrol ng mula. Dipasa niya Junil. Junil. Nidit si Junil jump shot. Yes. 1 minute ang oras. Out Mationg. 50 segundos. Mark, dihatag sa iyong brother Anthony drive. Wala siya ang drive ni Anthony. Nakuha number 25, Junel. Dipasa sa number 25. Yes! 40 Nice segundos. by Jonel, ang number 25. Is Mark, dipasa ni Anthony. Anthony nagplano mo isang technique sa git. Kuha na siya. Nakuha mo Exactly 20 seconds. So, Ale Bilondo, the Carmelon of Green Team. Ni drive. Wala shot. Nakuha ni Anthony ang mula. Dipasa ni Mark. 20 segundos. 20. Wala katao-tao si Mark. Yes, for 2 by Mark. 15 segundos. Mationg, ipasa ni Galila. Galila ang Jay. Dok na Galila. Nidit. So si Galila, way kapasan ni Cinco. Yes. Good for 2 by Galila. Anthony, long pass to Mark. Counted, basic count. Grabe, possibility. The buzzer beater. Buzzer beater by Mark Padayo. Second 5. Sorry na, sorry Okay, na. so ang second five. Great game of Marsley. This is the fighting for third game between the Green Team and Orange Team. Sorry. Letran ba? Alpes ng letran. Ayaw ka gawag bola, malipat sila. The varsity. Yatang ni Vilatore ni Itza Vilatore wa kaabot. Suot ang iyang Itza. Bulang aron sa Green Team. Billy Santos ang nagawa sa bula. Dispasa ni Sumbaki. Marix sa Sumbaki. Ang hanggang sa wala. May-limayo. Nilusot. Marix sa Sumbaki. Dipasa ng sige ni jump shot. Kuha na siya. Nakuha ng Dilo Santos. Dilo Santos ni Itza. Yes, for 2 by Dilo Santos. The varsity number 14 ang nagdala sa bula. Nagplano-plano. Nangitag kabasahan. Mr. Aljon Perame. Lihatag ni Dihan. Dihan. Yes, 3 points by Dihan. 4 minutes. Marek sa Sumbaking ang nagdala sa bula. Di Maylo, nayabo ang Maylo. Nakuha. Nakuha ni Villarreal. Number 3. Number 3 ang nagdala sa bula. Marek sa Sumbaking ini. Wala na masahan ni Sumbaking. Race 45 ang nabiling oras. Remaining time, 3:45. Abot na yung pabot. Diyan na ang mga star players on the team. Kaya Larry. The varsity, nakilogan ni Marek sa Sumbaking. Villarreal, tao-tao, no good. Nakuha ni Dihan. Dihan ang dala sa bula. Race 20 oras. Pasa ni Mark. Ang long pass nakuha ni Marek sa Sumbaking. Ni drive, di pasa di ay number 27 jump shot, wala shot. Nakuha ni Dihan ang bula. Dihan di pasa long pass na ito ni Varsity. Apan wala maka-abot si The Varsity. Exactly 3 minutes. Ang nabiling oras. Dilo Santos karon ang nagawa sa bula. Di pasa ni number 3. Number 3 ang nagdok-dok sa bula. Gidala ang bula ni Southwest. Wala shot. Nakuha ni Marek sa Sumbaking. Ni drive. At traveling violation. Oras. Traveling away ng bag. Ni traveling away ng bag si Marek. 2:30 ang oras. The varsity.
The Southwestern University Varsity behind the isang base. Wama shot. Nakuha ni Mark. Mark Cabello. Natapik ni Mark. 3 seconds violation by the hand. 2:15, nabiling Dos oras. Santos. Dipasan ni number 3. Number 3, nagplano-plano, dugdug utulan ng kagbasan ni Franz Amberian yang nakik apan gilargo ni number 14, the Varsity! 2 Yes! minutes, Go nabiling oras. Boys! Villarreal ni Bledso, Gigitsawa na shot, nakuha ni number 3. Wala na shot, nakuha sa Ornstein, number 6. Villatore, nakailugan ni Marex Dasong Bakin. Natanong mo siya, ipasa niya ni Itzaw, Villarreal, Warasod, nakuha number 3. Di tayo manggula, gihatan na dyan Villarreal, ni Itzaw na press, wala na shot. 1:30 oras. Sa Varsity karon ang nagdaa sa bula. Nagdukduk-dukduk, nagdukuduko, nangitang kapasahan. Di pasa ni number 6 Villatore ni Itzaw Chris. Wala shot, nakuha ni De Los Santos ang bula. 1 minute and 50. Papadali si De Los Santos. Drive si De Los Santos. Wala shot, nakuha ni Mark. Makakadayaw ang nagdaa sa bula. Nailugan ni De Los Santos. De Los Santos, drive. Power to power. 1 minute and 3 seconds ang oras. Foul, De La Torre. First personal foul, De La Torre. Team foul 3. Silent. Number 3 ang 16 seconds shot clock. Ipasa ni Villarreal, number 4. Exactly 1 minute. Saan ni drive si Villarreal? Natapik ang bola, ipasa ni number 27. Out ball, taking violation by number 71, De Los Santos. Behind karon ng gawas ng bola. 48. De La Torre ang nagdaa sa bola sa 20 seconds shot clock. ipasa ni The Varsity ni Itzaw Tres. Wama shot. Nakuha ni number 17. Ipasa ang Villarreal ni Itzaw Tres. Wama shot. 30 segundos. Out marks. Bola karon sa orange team. 30 segundos ang oras. Strike na. Ipasa sa lidihan. Ipasa ni The Varsity number 14. Giga sa Southwestern University. Ipasa sa De La Torre number 6. Number 6 De La Torre. Mid-drive. Nakapik na foul ni Marx. First personal foul. Marx number 17. 17. Team foul 1. Number 6. Free throw. Yes. Connect the first free throw. Number 6 De La Torre. Second throw. 100%. 20 segundos. Number 6 De La Torre. De Los Santos ang nagdaa sa bola. Nagdaling si De Los Santos. Ni-drive na 20 segundos. Miditso. Good. Yes. 10 segundos. Nice drive by number 89. Bingo. A wrong pass. Wama sa number 3. 3 segundos. 2 Bulan segundos. sa orange team. Ang nagawa si The Varsity number 14. Long pass niya to sa iyong kawan pero nagsakpan ni Tira ngayon kay hapon ng oras. Wala na siya o oras na sa atong unang quarter. First quarter. About Sporting Pace 2025. Fighting for turn. First 5 second quarter. Red versus orange team. Tubig. Nanood na ang mga gusto na Superman sa orange team. Pirarin. Bisa yung pagsurya. Asa ulit tanan. Basta mo ay magkaitsa, basta magkita lang ang ring. Pirarin, bayong ka insert sa mong jersey daw. Sa gasol, kita nga daw. Takya daw ang jersey. Junel Villarreal leads South 3. Yes! Good for 3 points. Villarreal, number 4. Great team. Upaw ang nagdala sa bula. Maglitog na sa itulan eh. Asengkin. Oh! Di pasa na sa wala.
Dipasa sa ikaw ng nasa gawas. Siguro ikaw di mo lipat. Dipasa ni Junel. Junel drives in. One shot. Out Junel. Siguro ikaw di mo lipat. Larigo ang nagawa sa bola. Dipasa ni Anthony. Anthony ang nagda sa bola. Naghinay-hinay. 4 minutes and 20 seconds. Karamitan kapasahan. Naglibog kung 10 seconds to shoot. Dipasa niya ni Larigo. Larigo ni Isa. One shot. Naribaw ni Papart. Papart. Grabe ni Papart. Ay! Foul. Villarreal. Villarreal. First personal foul. Kalabaw lang ang tumatanda. Team foul 1. Lopez. The veterans of Orange number 15. First free throw. Yes! Connect. Matod pa ni Pinida. The Triguman. Lopez. Second throw. No good. Rebound by Grabe yung ball. De Los Santos. Nice rebound by Opao. Grabe. Ayay, kagikan. Larigo ni Drive. Buha na siya. Nakuha na ni Larigo. Larigo. Foul Galera. Pushing foul Galera. Galila. 4 minutes and 2 seconds sa madaling oras. First personal foul Galila. Team foul Pagkakaroon 2. karoon ng gawas sa bola. Nangita siya kapasan. Ipasa ni Anthony. Ningit sa out-tres. Buha na siya. Opao ang rebound. Nangita ni Anthony. Anthony ni Drive. Buha na siya. Naribaw ni Mateo. Nagdali si Mateo. Ipasa ni Junel. Junel. Ningit sa out-tres si Junel. Buha. Makaabot ang itsa ni Junel. Out ang bola. Bola karoon sa orange team. Anthony karoon ng gawas sa bola. Ipasa ni President ang oras. Tirarin ang nagdaas sa bola. Siya karoon ang nagdaas sa plano sa ng team. Tirarin. Kinasmagan si Junel. Needs a yes! Basta makitang ring. Why imposible? Basta magpugi. Junel ang nagdaas sa bola ng itagapasan. Ipasa Tirarin. Needs a press mo ng secure na yung ang exam. Naribaw ni Tirarin. Tirarin karoon ang nagdaas sa bola. Nagtanong ipasa ni David. No good! Rebound by Villarreal. Long pass to Mateo. Mateo wala katataw. Yes! Good go by Mateo. Score! 24 against 17. Oras, exactly 3 minutes. Veraren, Tomera, wala. Out oras. Out the veterans, Lopez, number 15. 12 minutes and Bola oras. sa 20. De Los Santos ang nagawa sa bola, ipasa ni Junel. Junel ang nagdala sa bola, mga ay nagdala sa plano. Nagplano si Junel, morang engineer. Ipasa ni Villarreal. Villarreal ni diretso. Yes for goal. Villarreal. Dos 40 ang oras. Igo, long pass ko na, nakuha ni Junel. Junel drives in. Kiwala kito ni Junel. Dos Shot 30. by Junel. God for good, Junel. Larigo ang nagdaan sa bulan. Didok ni Larigo. Ay pasa na kapititiran si Lopez. Lopez on the drive. No good. Foul. Jersey number 10, Lopez. Foul. Number 15. The Trigoman. And the better. First personal foul, Lopez. Dos 14 ang oras. Dos 14. Ipasa ni Junel. Team foul 1. Junel ang nagdaan sa bulan. Didok ni pasa ni Galera. Ng isang press. Wala. Short ang isa ni Junel. Nakuha ni Anthony ni Tuyok-Tuyok. Utag stay. Kick ball by Anthony. Orang bola karon sa green team. Villarreal ang nagawa sa bola. Ipasa ni Junel. 1 minute and 55 seconds. Dok-dok ng ipasa ni Villarreal. Nagtanong sa test pero drive. Walk. Short ang tira ni 1 na 49 ang oras. Villarreal. Bola karon sa orange team. Larigo ang nagdaan sa bola. Tirarin, didok ni Tirarin. 1 minute and 40. Dipasa ni Anthony. 15 seconds to shoot. Nangita lang siya kapasahan. Dibalik na to ni 10 Tirarin. seconds to shoot. Tirarin, dipasa ni Trigoman.
Tiguman mid-drive. Traveling violation. Dancing without music. 1 minute and 27 seconds. Jonel lang nagdala sa bola. Nagdali si Jonel na nita kapasan. Next, dipasa rin Dos Santos. Di Los Santos karon. Nitera si Dos Santos. Jump shot, tuwa ma shot. Naribaw ni Tirarin. Nagdali si Padran. Pagkaan sa bola, Tidok-dok. Nitera si Tirarin. Wala ma shot. Bilgarian. Nagdoko si Jonel. Exactly, 1 minute. Dipasa ni Mateo Maggio. A foul by Anthony. Padayaw Anthony. First personal foul, Padayaw Anthony. 2 team fouls, orange team. Mateo. Sa iyang unang free throw. Yes. Hanggang yun. Good for 1, Mateo. Second throw. First. Mateo for the second throw. Yes, 100% free throw by Mateo. Lari mo karon ng dalawa, gipasa ni Anthony. 55 segundos. Didok ni Anthony. Diko. Gipasa 15 seconds to shoot. Anthony. Gipasa ni Tirarin. Jump shot. Yes. Basic. Basta makita lang yun ang ring. Tirarin. Good for 2 points. Simple eh. Jonel karon ang nagdaa sa bulo. Didok si pasa ni Galila. Galila didok ni Galila nakapik. Nakuha niya pa. Right na. Pasa ni Gatiguman. Double dribble na Tiguman. 28 segundos. Muit sound na siya half court pero layo mo niya ay. Jonel. 25 segundos. Wow shot na rebound ni Villarreal ni Itzaw. 3. Yes. Bang bang. Good for 3 points. 15 segundos. 15. 10 segundos. 10 segundos ang nabiling sa oras. Larigo drives in. Wama shot. Naribound ni Dos Santos. De Los Santos nagdali si Dos Santos. Drives in. Yes, for 2 by Dos Santos. Time for the 5 minutes of second quarter. First 5 minutes. Second 5 sa second quarter. So, na yun. Sod na. Second 5. Score. 26-28. Labaw na ang Green Team. Change the Bonita. Labaw na ang Green Team of 2 Wala points. ka mo sabay. Sikan. This is second quarter and the second time. Bola sa Green Team. Si Jonel karon ang nagawas sa bola. Ipasa ni Belondo. So Villarreal didok ipasa ni Jonel ipasa ni number 27. Wako kaila ni Itza. Wala ang buwan. Ipasa ni Larigo nagdali si Larigo. Na traffic. Out Larigo. Villarreal karon ni Jonel didok ipasa ni Belondo. Jump shot. Wala siya. Rebound ni Tirarin long pass niya. Dabarsity na Igo. Nabungog. Nalipong si Dabarsity. Naigo sa ulo. At paglayatan. Bilyando. Yes, for 2 by Bilyando. Kapiniga Idol. Tirarin. Yes, for 2. Easy basket. Simpola right? Grabe ka mo si Tirarin, oy. 4 minutos. Villarreal mo ang security layo ang insan. Masod. Si Mark ang nakarebound. Dipasa niya ang brother Anthony. Was ball out. Palaya. Ang ball. Bola sa ron sa Bintin. Bigaw sa ni Bintin. Oras 3:50. Jonel nagkano-kano. Gidugdong ang bola. Ipulit. 15 seconds to shoot. Villarreal nagpapagod. Nidugdong ni Itzaw 3. Grabe Villarreal mo ang yung security ni Villarreal. Ang Itzara binuwa siya. Anthony. Good for 2 by Anthony. Jonel. Nagdaling si Jonel ni drive. Dipaw ni Larigo.
criminal foul, Larigo. 24. 3 minutes and 23 seconds ang nabiling oras. Villarreal karon nagawa sa bulag, ipasa ni Junel, nagplano-plano ni Dok, ni drive, ipasa number 27, Heruela. Goal for two, number 27, nice pass by Junel. Pirain karon 3 days ang oras. ipasa ni Mark drives in, one shot, nakuha ni number 27, nakapit ang bola, nakuha ni Anthony, no, nakuha balik ni number 27, bila pass, nakuha ni Pirain sa bola, gidok, nitira na sa Pirain, yes! 2.50 ang oras. Walang kakupas-kupas ang kamay ni Pirain. Junel, pass to Villarreal, the Curry, yes! 3 points. 3 points by Villarreal. The Varsity, nagplano mo ba? Pero drive, yes for 2 by the Varsity. Ilong-ilong na ba? Villarreal, gidokdok ni drive. 2.15 Nakuha ni Nino, billion do. Nakuha ni ipasa ni the Varsity, go for 2. Nice pass by Anthony. Exactly 2 minutes. Junel karon ng gas sa bulo. Dito, nang nakabot. Dito pa number 27. Wala nakatawa-tawa. Yes for 2, number 27. Oras 50. Larigo, pass to the Varsity. Ni pasa ni Anthony, drives in. Wama shot. Nakuha ni Villarreal. 1 minute and 40. Blind pass by Villarreal. Wajan na puti ang pasa kay Blind. Almost 3 minutes ang oras na nabiling. Nagawa sa bulo. Ipasa ni Pirain. Nagawa sa bulo. 1:30. Isa. Wama shot. Nasipiyat ni Pirain. Foul, Larigo. Second personal foul, Larigo. Second personal foul, Larigo. Warning. For penalty. Orange team. Junel ang nagda sa bulang, ipasa sa ilaw na nakuha ni Larigo, ipasa ni Anthony. 1 minute and 15 seconds. Sakta ni Junel, jump shot number 27. Garapin ko yung nasa number 27 ngayon, mukhang niya doon. Mark Tagay ang nagda sa bulang. Exactly 1 minute. Natapik ni Junel, number 27, kuhaan sa ni Mark. Ipasa ni Pirain. 55. Ipasa ni Anthony, wala, nakataw-tao si Anthony. Wala po, kambang is ni Anthony. Foul, number 27. 20 foul, green team. Orange team, warning for penalty. Anthony first through, no good. Shout out atong kameraman ha. Galones Manila. Work. Bakso. Second through, no good again. Rebound by 50 seconds. Orange team. 50 segundos. Belondo ang nagawa sa bulag, ipasa ni Junel. Junel ang nagda sa bulag. 45 segundos. Dok, na nakatagan, ipasa ni 27. Asawa number 27, out ball. 40. Ipasa ni Pirain. Gidok-dok ni Pirain. Ipasa ni Anthony, nice pass. Pero malas kay si Anthony. Anthony pa rin. Foul, Junel. Coaching foul, number 15, Junel. Warning for penalty, green team. Both teams, 1 for penalty. Where's the call? Foul na dan. Foul Penalty. Penalty. Aguilar. Foul number 15. Second personal foul. Aguilar. Number 4, palihog na sa imong Brolo line. Yes,
25 segundos, 25 segundos na bilin. Jonel Aguilar, Gidgo. 20. Dipasa ni Bilondon. Bilondon, Gidgo, Dok. Natapik ang bola. Nakuha ni Larigo. Larigo natapik ni Tres. Villarreal is out test. No, gol na naman ng 27. No, gol pa rin. Villarreal is out ng test. Wala pa rin. Time. And the second quarter. It's the end of the second quarter. Second quarter is brought to you by Score, 39-37. Labaw ang green. Eating Hot Roller Fins. Yata na mo, tingin Marsipio. Score Lumiyak sa 37 against 39. Labaw ang green team og 2 ka puntos. Mutya ng saging, apat na yun. Basta si Mutya. Third quarter, first five. Pwede na ito makasab, hindi na. Third quarter. Insert sa liyo, insert. Number 26 insert. Nakali tayo mythical 5 day. Congrats ni Dan. Especially na to. Bola karon sa orange team. Number 26 diha ang nagawa sa bola. Ipasa ni Anthony. Anthony to Peraren. Di South Tres. Yes! Oh, grabe ha. Wait, grabe ha. Forwards. Peraren. Labaw na sa. Julian ang nagdala sa bola. Didoktok ni Julian ang nagpasan. Ipasa ni Mateong. Isa si Mateong. Wow, shot. Nakuha ni Peraren. Nagdaling si Peraren. Idoktok ang bola. Ni-drive si Peraren. Yes! To Peraren. Si Pula. Itong Mateo, Mateo ang nagdalang buong gipasa ni Julian. Julian, gidokdok ang bola, gidokdok. Gipasa ni Mateo, gibalik ni Julian. Right, right, Julian sa kabasahan. Gipasa sa number 3. Stepping na baseline. On the line, number 3. Grounded na daw. Grounded. Pagbantay kini tae niya. Tirahan na sa bola. Pasa ni Anthony. Anthony Padayo. Gipasa ni Piraren. Next, South Tres. Yes! Grabe ha. The triggerman of Orange Team, Piraren. The triggerman. Jonel Ibas. Yes! Trace, we're both Nice. The bottom of shoot. 3 points. Jonel Aguilar. 8:40. Piraren. Ang nagdala sa bulag, didokdok ni Piraren. Nagplano-plano, gipasa sa ilaw. First. Forcing foul. Patayaw. Ayaw ito kumudong. 8:32 na oras. 8:33. Pino Santos. To Junel. Junel ang nagdala sa bulag. Idok ni Junel. Nangita kapasahan. Ipasa ni Mateo. Mateo. Ipasa ni Dino Santos. Dino Santos na isa out press. Yes! 3 points. Ginabata na yung 3. Mura na ni Iran o Israel. Nagbuwa 8 na. minutes and 10 seconds. 15 seconds to shoot. Ipasa ni Dihan. 10 seconds to shoot. Dihan. Ni-drive. Foul. Foul. Blocking foul. Mateo. Ayaw isak yun kay Dini. First personal foul, Matthew. Team foul 1. First personal foul. Iguales, 45. Oh, grounded. Violation. Nataisan si Mark. City, si Pinado sa Moras. Number 3. Pasa ni Aguilar, number 15. Aguilar ang nagdala sa bulag. Didokdok na nagpasan. Pasa ni number 2. De Los Santos, number 3. Jonel Piraren. Wow, shot. Nakuha ni Piraren. Piraren ang madali si Piraren. Nihulong sa 3 minutes. Wala. Nakuha ni Dihan ang bola. Dihan drive. Ipasa ni Piraren. Piraren drives in. Jump shot. Yes for 2. Piraren.
City 20. Number 3, long pass to Jonel. Jonel drives in. Foul. Ay kumpiyansa. Ay kumpiyansa. Foul. Terraren. Hinay-hinay lang doon. Time out. Green team. A blocking foul by Terraren. Sangit sa ito. Skor, paso ang skor. Okay. Sama ka diri, sama ka diri. Dalam ka diri, sama ka diri. 47, 45. Sama ka diri. Yeah, come on. City 3, Siamuras. Score 47-45 in favor of excellence. Sila oras. Balaro, oras, balaro. Source ball, rules. City 3, Siamuras. Viral. Kompleto. Padayaw, lesak, yes, pagbutuba, Padayaw. Aguilar, jumping the ball, Aguilar. Aguilar controlling the ball to Herrera, still Padayaw. Padayaw. Foul. Herrera, number 25. Size ng City Amoras. First foul, Eruela. Team foul 2. Sub. First three is good. 1 point, Ferrari. Guys, episode ng idol eh. Sudah try Ferrari. Bilyon doon. Sundan eh. Yes sir. Kompleto Ricardo. Shot point. Bilondo. Size 35 Amoras. To Heruela. Heruela to Aguilar. 15 Aguilar. To number 27 to Batik Johnson. Wala. To Idol Trigo. To the Tregeman. Jumper. Yes. Good for 2 by Ferrari. Aguilar ng mamadali. Jumper. Yes. Good for 2 by Aguilar. Padayaw. Exactly 6 minutes. Ang nabiling oras. Controlling the ball by Padayaw. Paras by Villarreal to Padayaw Brothers. Foul. Basket count. Counted. First foul rep. May kasama City. foul. Second personal foul, Pasina. Team foul 3. Substitution. And Romeli. Out Idol Trigo. Sab ya, sab. Aguilar. Shooting the ball. Aguilar to Hero Villarreal. Number 4 nangitaw kapasahan. Villarreal to Aguilar. To De Los Santos. Driving and foul. Connect the foul. Number 3. Padayaw. Second personal foul, Padayaw. Team foul 3. Hatag sa. Sub. Substitution. And Nabarosa out Heruela.
Sugas mabaw eh, naguna ng mabaw nila oh. No good. Foul Padayaw. Foul Nabarusa mo pa'y pagsud. Nakakita dayong First foul. personal foul, Nabarusa. Ferrarin. Warning for penalty. Dribbling the ball, crossed over by Ferrarin. Ras by Heruela. Jumper. No good. Foul by Nabarusa. Steal to Padayaw. Reverse. Wala. Masud. Number 27. Kawatang lulipat. Padayaw jumper. No good. Foul by Nabarusa. Nabarusa. Sigo 15 yung oras. Nabarusa gidoko-doko. Nangitago sa kadako. No good. Foul by Heruela. Foul Padayaw number 27. 27 Padayaw. Second personal foul. Warning for penalty. Meron ng 3. Ball by Dos Santos. Easy basket, Dos Santos. 4 minutes and 55 seconds. The 10 times. 10 times to Padayaw. 15 seconds to shoot. Padayaw. To Ramili. Padayaw again. Yes. To Easy basket. Padayaw. 4.40. Dos Santos. Dos Santos. Heruela. Heruela. Grabe, Alperis, kamarunong na. Nabarusa to Aguilar. Wanay taon ta. Out ball. 4.24 ang oras. 4 minutes and 24. Looking Rebound by Padayaw. And a pass break. Runaway. Yes, for 2. Oras 4 Gs. Number 27 karon ang pasa ni Julian. Julian kidukdok ang bola, ng plano-plano. Nakita ang kapasahan. Dipasa ni Wako kaila, number 14. Nabarosa. Nabarosa. Ferrari. Ferrari. Ayan. No. 3.50 ang oras. Los Santos, ikaw. Ramili. Walang katakot-takot si Ramili. Go for 2. 3.35 ang kanilang oras. Dipasa ni Julian. Kidukdok Julian. Dipasa ni Nabarosa. Pass by number 25. Jump shot. Yes. Nice pass by Nabarosa to number 25. 3 minutes and 20 seconds. Dipasa ni Padayaw ni South Tres. Wah, masyat. Nakuha na Jonel karon. Nagmamadali si Jonel. Di-drive si Jonel. Rebound by Ferrari. Tirarin dipasa ni Jonel. Ni-drive si Jonel. Foul Padayaw Anthony. Penalty situation. Third personal foul. Third personal foul. Substitution. Substitution. Tawag. Out number 25 and Villarreal number 4 na may Aris Villarreal palihog nagtangtangan na doon. Ayaw pa na play ng nation na Andres Kundi. Jonel. Good for 1. Second throw, Jonel. Manyayin ka. Jonel Aguilar, second throw. Yes, 100% Kompleto. good throw by Aguilar. Exactly 3 minutes ang nabiling oras. Warren karon ang nagdaa sa bola. Didokdok ko dinarin, dipasa ni Ramili ni Itzaw, tres. Wata abot. Nakuha ni Junel. Desi Wita. Si Junel. Ni Itza. Wah, masyata bola ni Junel. Yes, for 2 by Junel. Dos 40. Darabi pa ni Kamit Junel. Piraren, jump shot. Wah, masyat. Kapag si Piraren. Nakuha ni Villarreal. 2.30 ang oras. 2.30. Villarreal nilusot, dipasa ni Nabarusa, jump set, no, rebound by Piraren to Larigo, dipasa ni Ramel, ini atas sa 6, dibalik ni Larigo, Foul. foul, Aguilar Nasad. Aguilar Jonel, Sab. Stop.
Third personal foul. Third personal foul, Aguilar. Penalty. Timeout, Orange team. Timeout, Orange team. Oy, shout out Sina. Shout out sa pag-abot sa pinakagwapa sa maintenance team. Miss Sheena. Sedano. Ang heartthrob number 1. Ginalawang iba. Richard. Conde. Welcome sa pangalot. Pagdawag. Ang news daw sa Milwan, abay-abay. Sudli. Benji manakad. Pasok Sudli na ko natin. video eh. Grabe, didutan ko Patay na po. Gamay na eh. Ayaw, dapat ko eh. 2:14 ang oras, 2:14. Sinabot na atong mga bisita para sa paglantaw sa atong champion. Third quarter. Wala naman kalipik. Larigo. Supervisor. Meron ng 3. Tunggol naman. Yung ball 2 minutos o ba? 2 minutes and 4 seconds ang abiling oras. Nabarosa ang nagawa sa bull. Gipasa ni Villarreal, gibalik ni Villarreal. Nabarosa. Southwest. One shot na Yung na yung open. Junel, yes. Nice shot by Junel. Oras sa kuta, nabiling oras sa third quarter. Perare. Ikilig si Deshina. Perare ni tawag dito sa Southwest. Offensive foul. Offensive foul. Padayaw, number 27. Foul. Mark Parayaw. Court. Third personal foul. Padayaw. Personal foul Parayaw. Nel, tulo lang Nel, ato Nel. Villarreal ni Southwest. Yes! Yan ni Hangyo, binasa. Ano yun? O na 30, ang nabiling oras. Perare. Nel, Guales. Score. 6 lang. Dito on. Bigla na itong score. 1 minute and 20 seconds. Ipasa ni Larigo. Larigo. 10 seconds to shoot. Ang pa Larigo. Larigo. Jump shot. No. Rebound ni Panayaw. Panayaw. Foul yan. Foul de Los Santos. 71. De Los Santos. Hacking foul de Los Santos. Score. Nice score. Panayaw. First free throw. No vote. Guales. Second throw. Dua ka free throw kanina. Yes. Bonus try is good. Good one. 1 minute and 9 seconds. Aguilar, number 15 ang nagdala sa bulo. 20 seconds to shoot. Ipasa ang bilyaro ni Itzaw Tres. Wala. Nabarosa. Ang dami na Nabarosa. Line shot. Foul ay Larigo. Taon Pasa Larigo. na Larigo. Pira and drives in. No good. Rebound Kunti ang sakin. Diba, nakitira rin jump shot. Foul. Counted. Counted. Villarreal. Foul, Villarreal. A bonus free throw. Pira. Villarreal. Second. Foul. Villarreal. Substitution. Sub. Kau ba? Out, Mutia. And Abel. Oh, pagkasura rin. Oy! Namilig. Nel, gamay kita labawan ni. Piraren, sayang bonus through. Yes! Nabarosa. 62. 45 seconds. Aguilar ang nagdala sa bola. Dipasa ni Villarreal ni Itzaw. Wala shot. Nag-ilokay sa bola. Jump ball. Bola sa orange team. 66-62.
Juan De Los Santos ng mamali. Drive. Foul. Abelia. Both teams penalty. 30 Boxing penalty. 30 segundos sa oras, 30. Time remaining 30 seconds. De Los Santos. Yes. Good for one. De Los Santos. Second through. No good. Rebound De Los Santos. De Los Santos na ilogan ni Binugang Abelia. lipat. Topiraren. Pas Piraren. Piraren ng south stretch. One shot. Out. Malas ni Ramili. 24 segundos, exactly. Ramili. 24 seconds. Pasan ni Villarreal. Villarreal. 20. Di pasan ni Mateong. 18 seconds, 18 seconds. Out ball. Orange. Bola sa Ang nabiling oras, 18. 18 seconds remaining time. Nabarusa. Nagawa sa bola. Di pasan ni Aguilar. Aguilar ni jump shot. One shot. Nakuha. Naribahan na rin. 10 segundos. Abelia. Nagmamadali si Abelia. Foul De Los Santos. Penalty, penalty. Penalty. Second foul. City segundos ang nabiling oras. Abelia. First two. Wow, abot. Wala na siya. Not good. Bonus throw, last throw. Ready for rebound. Control. Yes. Good for one. Abelia. 5. Score 67-63. Nabarosa. Time. In the third quarter. Patalastas. Naday dancer. Ang scorer. John Ray. Five. Yeah, come on. Back to the ball game. Last quarter. The fourth quarter. Strong try. Pag-prepare ng imuhang costume dong para championship. De Los Santos. Quarter. Tripling ball by De Los Santos. De Los Santos. Sergeant. No. Di ba ang Abelia? Di patambang ang tuloy. Abelia. Namabalan si Abelia. Sergeant. Natatok ang bola. Di ba sa nilaliguan ang katatok? Wow! Life pass! Go! Nabarosa sa bola. Tinuklog na Nabarosa. Nangit ang kabasahan. Nagplano-plano. Why na plano? Di pasa di Palaya! Idol nila, ni Benita. Activity of CIT. Belundo. The varsity of CIT. First personal foul, Belundo. Team foul 1. Kapanayaw. Didokto ang bola ni Abelia. Dipasa ni Tirarin. Walang katawa sa place. Nitsa. One shot. Los ball out, De Los Santos. Los bola ang De Los Santos. Kaya ulit. Yay! Panayaw ni Sanchez. Wala. Naribahan ni Nabarosa. Dipasa ni Jundel. Aguilar. Basay. Yes!
Nice shot by Delisanos. Padayaw ng dalang Bukas tuwa. Tuyok-tuyok. Di pasa ni Pirarin. Pirarin. Di balik ni Abella. Racing. Yes. Wala ra. Easy basket by Abella. So, mo din mga Villarreal parang na bola. Basa ni Nabarosa. Natapik ni Pirarin. Nakuha ni Villarreal. Di balik ni Nabarosa. Liit sa office. One shot na rebound ni Abella. Abella ang mamadali. Abella Di sa Pirarin. Pirarin. No pass. Nagtapalan ni Nabarosa. out lang. Nabarosa. Sub. Substitution. Out. Tawa. Tawagan niya yung kuhaon. Siete. Kuha ang varsity sa Siete. Nabulihan ng number 27. Abella drives in. Wala. Nakuha niya ng niya. Yes! Tumagpawa ni Abella. Yes ba po eh? Second shot back. Junel. Ayaw doon. Utso niya sa bola. De Los Santos. Abella. Pass to. Exactly. Wala kataw-taw. Yes for two. Padayaw. Hangit na na ba? Padayaw. Kita na pa niya sa mirror. Aguilar. Pass to Sige, 50 oras. Villarreal. Nangita ka pa saan? Kiitsa na lang. Anong pam? Moral security na yung Kiitsan. Nakuha ni Villarreal. Sige, 40. Villarreal drive. Foul. Padayaw. Padayaw. Fourth personal. Fourth personal Foul personal foul. Foul out. Warning. Warning. For disqualification. Padayaw. Nasa. Substitution. Substitution. Out. Padayaw. A big man is a big man. The scatter boy. 10 times. Villarreal. Dipasa ni Aguilar. Aguilar jump shot. Wow shot. Nakuha na. Abella rebound. Abella. Long pass to. Diversity. Correct. No. De Los Santos. Hasta Villarreal. Nabarosa for 3. Yes! Nabarosa. Kalabaw lang ang tumatanda. Mutya! Ay, mutya. Junil. Anthony 10 seconds to shoot. Larigo. Anthony jump shot. Yes! Maglaro mutya. Yes, Ano? by Anthony. Size 50 ang oras. Villarreal ang nagdala sa bola. Tidok. Nangita kapasahan. Kipas. Barusa, away. Sa office. Two times 3-point shot by Nabarosa. Grabe ni kainit eh. Murag Honda ba? Abella ang nagdala sa bola. Ni Beretso. Dibalik ni Tawasi ni Beretso sa office. Foul. Abella. Jersey number 47, Abella. Number 47. Abella. Second personal foul. Abella. 77-71. 10 foul 2. Orange team. Magunong. Oy. Oras. Size 22. Size 22 ang nabili ni Oras. Aguilar, dibalik ni Villarreal. Nagplano-plano si Villarreal. Nangita kapasahan. Nisinya siya makauban. Dibalik ni Junel Aguilar. Libitso. 10 seconds to shoot. Nice shot. Aguilar to the side. Exactly. 6 minutes. Score 77-73. 4 points lead. Orange team. Long ball. Going for 3. No one. Out by Nabarosa. Oy, nagkakit. 13 seconds to shoot. Rigo ang nagawa sa bola. 13 seconds to shoot. Laro na inbound. Dipasa ni Padayaw ni South Press. Wala. Okay, Out. Wait, Out green. Laro kayo sa camera. Aguilar. Nakabiraw. Replay me. 7 seconds to shoot. Nagawas. Nangita siya kapasan yung pasan niya Abella. Abella na ginugong ang bola. Bili. Abella doon ni drive niya nila. Foul. Foul Abella. Abella. Mukhang minamalas na yan si Abella. Dalo pa yung bola. Substitution. Substitution. Out the varsity in. Third personal foul. Abella. Third personal foul.
5:42 sa nabiling oras. Good ni Abilia. 5:42. Running time, 5 minutes. Ang 50 Nabarosa, tumira ng 3. Wala. Pasa ni Pirarin. Pirarin, gigit ang ulang ni Iksa. Yes, good play by Pirarin. Hinay lang, hinay, labaw. 79-73. Aguilar. Labaw ang orange. Aguilar, dudok-dok ang bola. Out ball. On the line, Aguilar. 5 minutes and 13 seconds. Abilia na rin dala sa bola. Nagdala sa Abilia, ipasa ni Larigo. Larigo na nito kapasahan, dudok-dok. Gibalik ni Abilia. Last 5 minutes. Oh, crazy. Crazy ka ba yun? Time out, green team. Sir, labaw mo, sir. Labaw mo. Score 79-73. Labaw ko nun ang orange team. Oras, exactly 5 minutes. 1. Nel, gamay ka na labaw. Gamay ka na labaw. Nabarusa ang nagawa sa bola. Gihagag ni Aguilar. Aguilar dudok-dok, gipasa ni Villarreal yan. Dibalik ni Aguilar. Aguilar nagkano-kano, kung kanapasan, gipasa ni Dilo Santos. Dilo Santos sa ilaw. Baridog. Wala shot, ako ang number 27, jump shot. Yes! Good ball, number 27. 4 minutes and 40 seconds. Score 75-79. Padayaw drives in. No good. Dilo Santos. Bumalik sa Dilo Santos. Blind pass. Nag-blind po na napasahan. Layon na nun, layon. Bola-bola rin. Dati yan, Larigo. Larigo, gidokdok ang bola. Ang katipasan, ipasa ni Pirarin. Pirarin, jump shot. Yes! Ito. 4:15, nabiling oras. Sabi niya daw kung na-foul. Aguilar. Tumitang pasan, ipasa ni Villarreal. Villarreal ang nagdala sa bola. Gidokdok. Dipasa ni Nabarosa. Exactly 4 minutes. Out Nabarosa. 4 minutes ang nabiling oras. 4 minutos ang nabiling sa oras. Larigo ang nagawa sa bola. Dipasa ni Padayaw Mark. Mark naghinay-hinay. Gidokdok ang bola. Dipasa ni Pirarin. Pirarin jump shot. No. Rebound by number 27. Aguilar. Manila Aguilar. Drive. Dipasa ni Nabarosa. Jump. One shot. Aguilar again. No. Nakuha ni Pirarin. Pirarin long pass to Padayaw. Nakuha ni Dilo Santos. Dilo Santos ang nagdala sa bola. Gidokdok ni Dilo 3 Santos. minutes and 30 seconds. Miller versus Dilo Santos. Driving. Foul. Congratulations. Padayaw na. You are now 5 personal foul. Black Wait, continue. 5 fouls. 5 fouls. 5 fouls. First throw Dilo Santos. First shot. Yes. Good for one. Stepping. Why counting? Not counted. Stepping on the line. Wala kay counted. Stepping on the line. Wala ka. Stepping on the line. Second throw, Dilo Santos. No good. Rebound by the veterans. To Pirarin. To Abilia, drives in. No good. Malas ka rin sa Abilia. Foul. Villarreal. Pila na. Mukhang malas na malas si Abilia ngayon. Third personal foul, Villarreal. Team foul 2. 3:18 ang nabiling oras. 3:18. Sa iyong unang apito, wala na siya. First race not good. Malas good pa yun si Abilia. Last row. Ready for rebound. 5
my name is Pinky. Pinky. 7-2. Yes. Good for one. Let's go. Amelia. Los Santos to Aguilar. 3 minutes and 15 seconds. Ang nagdala sa bola. Dinuktok ang bola. Nangitagbasan ni Pasa ni Villarreal. Chris Cheese. Villarreal. 15 seconds to shoot. Ang sinya sa mga Messi. It's out. 3 points. Villarreal. Points. Exactly 3 minutes. Villarreal. Oras, 3 minutos. Marigo. Nangitaw ang pasahan ni Pasa ni Pirarin. Pirarin nangitaw box out. Pirarin ni jump shot. Yes! Bang bang. Good for 2 by Pirarin. 2:40. 2.40 ang nabilin niya oras. Villarreal ang nagdala sa bola. Dinuktok ni sa out 3. Yeah! Mr. Lombard. Villarreal. Oras 4:25. Larigo. Drives in. Wala shot. The trigger. Veterans natapalan ng Villarreal. Junel Aguilar. Nibit sa wala shot. Nakuha ni Pirarin. Long pass to Lagarin. Nataw-taw si Larigo. Larigo. Good for 2, Larigo. 2-6 ang oras. 2-6. 86-81 score. 86-81. Nabaw ang orange. Labaw ang orange team. Labaw 5 points ang orange team karon. Nabarosa to De Los Santos. Exactly 2 minutes. Yes. Good for 2 De Los Santos. 86-81. 83. Doktor ang tirahin ni jump shot. Wala na shot. Nakuha ni Palayaw. Palayaw driving. Foul. There's a foul. A criminal foul by Villarreal. One is a foul out. Villarreal. Time out. Time out. Waiting. Orange team. Oras 1 minute and 46 seconds. 86-83 in favor of orange team. Andam-andam na mo sa championship. Back to the ball game. Oras 1:46. Remaining time 1 minute and 46 seconds. Padayaw. Diyan, ulay natin. No good. Dihaya mo. Sipiat Penusa. Ini kena bayar pakapin. Second row. Yes. Good one. Padayaw. Score 87. 1 minute and 45. 1 minute 45 seconds. Aguilar to Villarreal. Villarreal na plano-plano. Nangyari siya needs out 3. Wow! Bisa na. Ayun si Villarreal. 1 point lead. A miracle shot. What a big goal. Villarreal. 10 seconds to shoot. What a birthday. Aguilar. Drives in. Out ball. Okay. 1:15 na biling oras. 1:15. Score 87-86. Half shot. Lead by Orange Team. Aguilar karon ang nagdala sa bola. Dugok po ngayon nakabasan. Dipasan ng Panirisak Villarreal. tuwa-tuwa. Villarreal to Aguilar. Last 1 Dugok po. minute. Lead sa nasa base. One shot. Kurang chance. Nakuha ni Aguilar. 50 seconds. Nagdali si Aguilar. Villarreal yung sa nangupis. Wala na shot. Nakuha ni De Los Santos. Jump shot. Wala na. The veterans. Foul.
may foul. Foul out Villarreal. Sabi, Brillando, sabi. 35 segundos. 35. 35 seconds remaining time. A very crucial game between the orange and green team. Time out, Rep. Foul out na. Villarreal, you are fouled out. Graduate na ka dong. Pulihi. Foul out na. Eh, kabawan na sila, foul out na. Kabawan na sila. Tawag na. What a decision. Kere, isi. Si Tiralin na rin. 35. Ang nagawa sa 35. Nangita siya kamasan, ipasa ni Abelia. Natapik ang bola ni 32 segundos. 32 seconds remaining time. Padayawan to din. Ang nagano dok nangita kabasahan, ipasa ni Pirarin. 10 seconds to shoot. Ipasa ni Abelia. Foul. Counter. Basket down and a foul. 20 segundos. 27. Basket down. Pasina. Good for two by Abelia. A bonus free throw by Abelia. Third personal foul, Pasina. Bonus throw. Warning for penalty. Warning pa penalty, John. 20 segundos. Abelia for his bonus through. No, rebound by Padayaw. Igawas ang bola ni Padayaw. Ipasa ni Pirarin. 15 segundos. Ikontrol ang bola. 15 segundos. Foul. 12 segundos. 12. Foul. Aguilar. Number Penalty. penalty situation. So free throw. Aguilar warning for foul out. Score 89-86. Labaw 3 puntos ang orange team. Yes, Pirarin sa unang free throw. Connect. Good for 1. Upat na ilabaw. 12 segundos ang oras. 12. Second throw. Yes, 100% free throw by Pirarin. Nakuha niya Padayaw. Mukhang naglawig na ang kanaugan. 5 segundos. 5 segundos na lang. Yes. Congratulations. Orange team. Third player. And the best player, Final score. Anton Pirarin. And the best player of the team, Mr. Aljon Pirarin. Oy, Bilan. Masuk ng kawa. Natay mythical fight. Natay madawat nga premyo. Usa ka baril nga tulihat gikan sa Southern Island Hospital. Ay, para sa